जय जगन्नाथ। आम चैनल को आपण माननकु स्वागत। बंधुगण 31 अक्टोबर 2025 शुक्रवार दिन पढ़िबा पई जाउअछि पवित्र अँला नवमी। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा कार्तिक मासरे बा अँला नवमी दिन अँला गछर पूजन केमिति करिबा बा अँला पूजनर कौन रहिछि विधि विधान, अँला गछर विशेषत्व, अँला गछर महत्व आम शास्त्र रे कौन रहिछि आजि ताहा संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। ता पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। वीडियो को गोटिए लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा आउ भक्तिर सह जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चिंत रूप रे लिखंतु। कार्तिक मास आम माननक पई पुण्य अर्जन करिवार सर्वश्रेष्ठ मास अटे। एही मासरे देवता माननक सहित वृक्ष माननकर पूजा अर्चना करिवार विधि विधान रही अछि। एही कार्तिक मासरे तुलसी गछ सहित बेल गछ, अश्वत्थ गछ, अँला गछ, बर गछ एमिति वृक्षलता माननकर मध्य पूजा करिवार नियम आमर शास्त्र रे रही अछि। बंधुगण आज सेही अँला पूजन विषय संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। केमिति आमे अँला वृक्ष को पूजा करिबा, विशेष भावरे अँला नवमी दिन आमे केमिति पूजा करिबा। प्रथमे आमे जानिबा अँला वृक्षर उत्पत्ति केउठारु हेला। शास्त्र रे कुहंती जे परम पिता ब्रह्मदेव थरे ध्यान रे बसिथिबा समय रे तांको चक्षुरु प्रेमर अश्रु झरी पड़िला। सेही प्रेमर अश्रु अँला वृक्ष को धारण कला। धरा पृष्ठरे मनुष्य एवं पशुपक्षी मानक पूर्वरु ही अँला वृक्षर सृष्टि। एणु एही अँला वृक्षर अन्य नाम रहिछि धात्री वृक्ष, अर्थात ब्रह्मदेवंक द्वारा सृष्टि होइथिबा कारणरु एही वृक्षर नाम धात्री वृक्ष। धाता कहिले ब्रह्मदेव, धाता सृष्टि करिथिबा कारणरु एही वृक्षर नाम रहिछि धात्री वृक्ष। आमर शास्त्र रे कुहंती अँला वृक्ष रोपण करी तार सेवा करिबा द्वारा पूजा करिबा द्वारा ब्रह्मचारी व्रत भली पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाए। तेणु अँला वृक्ष को जदि आमे सबुदिन पूजा करुछे ताहेले एहा अति आनंदर कथा, अति सौभाग्यर कथा। एहा द्वारा मां लक्ष्मी मध्य आमर घर प्रति आम प्रति प्रसन्न होइथांती। जदि प्रत्येक दिन पूजा करिबा संभवकर हुई न थाए ताहेले कार्तिक मासरे अँला वृक्षर पूजा करिवार विधि रही अछि। जदि आपण कार्तिक मास सारा आपण पूजा करि पारु नाहंती ताहेले आपण कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत आपण अँला गछ को पूजा करि पारिबे। जदि 15 दिन पर्यंत आपणको पूजा करिबा पई समय नाही ताहा हेले आपण अँला नवमी ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत पूजा आपण करि पारिबे। जदि ता भितरे मध्य आपणको समय नाही पूजा करिबा पई ताहेले आमर शास्त्र गोटिए दिन धार्य करंती, ताहा हेउछि अँला नवमी। आपण सेही दिन विशेष भावरे अँला वृक्ष को पूजा अर्चना कले आपणकर सकल मनोवांछा पूरण हेबा सहित समस्त प्रकारर पापरु आपणको मुक्ति मिलिथाए। आउ मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहिथाए। जेमिति तुलसी वृक्ष प्रभु श्रीहरिंकर प्रिय अटे, सेमिति अँला वृक्ष मध्य प्रभु श्रीहरिंकर प्रिय अटे। शास्त्र रे माना जाए तुलसी एवं अँला पत्र द्वारा जदि एही कार्तिक मासरे प्रभु श्रीहरि विष्णु को प्रभु श्री जगन्नाथ को आमे पूजा करुछे ताहेले एहा द्वारा प्रभुंकर आशीर्वाद एवं कृपा आमको प्राप्त होइथाए। तेणु कार्तिक मासरे अँला वृक्षर विशेषत्व, अँला वृक्षर महत्व अधिक रही अछि। कार्तिक मासरे प्रभु श्रीहरि विष्णु को अँला पत्र लागी करिबा उचित, अँला पत्र रे पूजा करिबा उचित। सेथिपई आम घर आगरे तुलसी गछर निकटरे अँला गछ एहा मध्य विद्यमान होइथांती। तुलसी गछर पाखरे अँला गछ रखिबा द्वारा ताहा आमको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथाए। अँला वृक्षर अनेक
महिमा रहिअछि। जदि आपणकर घरे पितृदोष थाए ताहेले एही अँला वृक्ष निकटरे जदि आपण पितृतर्पण करुछंती ताहेले आपणक घरे जेउ पितृदोष रहिछि सेही पितृदोष कारणरू संतान बाधा देखा दउछि ताहा आपणकर दूर होइजिब। अँला वृक्षर आउ एक विशेषत्व रहिछि। जदि आपणकर संतान बाधा देखा दउछि विवाहर बहु वर्ष परे आपणकर संतान उत्पत्ति होई पारुनाही, गर्भपात होई जाउछि, ताहेले कौनसी ब्राह्मण दंपति किंबा ब्राह्मणंकु निमंत्रण करी जदि सेही अँला वृक्षर छाया तले तांकु भोजन दान करंती ताहेले आपणकर संतान बाधा दूर होइजिब। आहुरी मध्य आमर शास्त्र कुहंती जेउ व्यक्ति एकादशी दिन अँला पानी रे स्नान करंती अर्थात गाधोइबा जलरे जदि अँला पकाई अथवा अँला पत्र पकाई सेमाने स्नान करंती ताहेले गंगा स्नानर पुण्य फल को सेमाने भोग करिथांती। जेउ व्यक्ति अँला वृक्ष को दर्शन करंती सेमाने साक्षात श्रीहरि को दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त करिथांती। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आमे अँला वृक्ष को केमिति पूजा करिबा। बंधुगण आसंता 31 तारिख शुक्रवार दिन पड़ुछि अँला नवमी। एही दिन को मध्य आमर शास्त्र रे अक्षय नवमी बोली कहि थांती। जेमिति कि आमर अक्षय तृतीया जेउ तृतीया रे आमे दान पुण्य करूछे सेही दान पुण्यर कौनसी प्रकारर क्षय होई न थाए। ठीक सेमिति अँला नवमी हेउछि अक्षय नवमी। एही दिन आमे जेउ दान पुण्य पूजा इत्यादि करिबा तार पुण्य फल केबे भी क्षय हेब नाही। तेणु शास्त्र कुहंती अँला नवमी हेउछि अक्षय नवमी। तेणु आपण एही अँला नवमी दिन धर्मर आचरण करंतु, दान करंतु, अँला वृक्ष को विशेष भावरे पूजा करंतु। देखिबे तार जो पुण्य फल आपणकर जीवन काल पर्यंत आपणकर परजन्म पर्यंत जमारू भी क्षय जीव नाही। आसंतु बंधुगण एबे जानिबा केमिति आमे अँला वृक्ष को पूजा करिबा। आसंता 31 तारिख शुक्रवार दिन प्रातः कालरू शय्या त्याग करंतु। स्नान आदि कर्म परे भगवान सूर्यदेवंकु प्रार्थना करंतु। भगवान सूर्यंकु आपण जलार्घ्य अर्पण करंतु। सूर्यंकु दीपदान करंतु। तापरे माता भगवती वृंदावतींकर पूजार्चना करंतु। माँ वृंदावतींकर पूजा करि सारिबा परे आपणकर घर मंदिर रे प्रभु श्रीहरि जगन्नाथ एवं भगवान कृष्णंकर पूजार्चना करंतु। तापरे अँला वृक्ष को पूजार्चना करिबा पाई प्रस्तुत आपण होई जांतु। अँला वृक्ष को पूजार्चना करिबा पाई किछि सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो। मने रखंतु आपण गुटिए थाली नेबे। पित्तल थाली रे वस्त्र, अक्षत, धला राशि, हलदी, कुंकुम, चंदन, धला सूता, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य एही सबु सामग्री गुड़ी को संग्रह करंतु। सेही थाली आपण सजेई दियंतु। सर्वप्रथमे जाई आपण गछ मूलरे जल अर्पण करंतु। तापरे आपण जेउ वस्त्र नेइथिबे ताहा लाल रंगर वस्त्र हेउ किंबा धला वस्त्र हेउ ताहाकु आपण सेही गछरे बांधी देबे। जेतेबेले आपण गछरे वस्त्र समर्पण करिबे मने रखंतु ओम धात्री वृक्षाय वस्त्रम समर्पयामि एही मंत्रटी को जप करिबे एवं तापरे आपण अक्षत प्रदान करिबे। प्रत्येक द्रव्य जेतेबेले आपण प्रदान करिबे ओम धात्री वृक्षाय उच्चारण करिबे। अक्षत समर्पण करि सारिबा परे हलदी, चंदन, कुंकुम एही सबु गछ को लागी कराइबे। तापरे पुष्प आपण समर्पण करिबे। जदि फूलमाल एहा आपण बनाई छंती
ତାହେଲେ ଗଛରେ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗି କରାଇବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ଫଳ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜନ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଯେଉଁ ଧଳା ସୂତା ଆପଣ ନେଇଥିବେ ସେହି ଧଳା ସୂତାକୁ ଆପଣ ଗଛରେ ଗୁଡ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 108 ଥର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି 108 ଥର ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତି କମରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଯେଉଁ ସୂତାଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ଆପଣ ଗଛର ଚାରିପଟେ ଗୋଡ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 7 ଥର ପରିକ୍ରମାରେ ଆପଣ ଗଛରେ 7 ଥର ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ହବନ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମ କରିବେ। ହୋମ କରିସାରିବା ପରେ ଗଛର ମୂଳରେ ବସି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯେତେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ତଳେ ବସି ତାହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆପଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ନ ବା ପ୍ରସାଦ ଔଷଧ ଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆହୁରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଛାଇରେ ବସି ଯଦି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ପୂଜନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ନବମୀ। ଯେଉଁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାହାକୁ ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଏହି ଯେଉଁ ଅଁଳା ନବମୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜାପାଠ ସେହି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଦିର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆମର କେବେ ବି କ୍ଷୟ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 31 ତାରିଖ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ବା କଖାରୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କଖାରୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।